वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को नजदीक में गए थे सर्दियाँ में और अगर सीजन अगर वराकुना कि अगर खराबी की काम के दंड खराबी की अगर सेवान की क्वालिटी की तकीली की और कदा से नूर चिको में अशिया की कि अगर खराबी की अगर आगे की गया हो तफाजुल हराम नहीं बस मगर कुछ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अगर इफ्तिखार चिको में अदा है उस जिनसियत आसास वाले जरूर का अपना को जो तुम इल्लत नहीं करना अगर वसीरी और अगर टोल सिजुन के शामिल नहीं अगर आसमान सर ताल्लुक करिए और अगर आराम आया सर ताल्लुक करिए وده شروط الجمعة تدرس الثلاث أقوى وقرأوا مع الأمة والأمة عليه لكن تقول شيء فرق باب الصلاة في النار آية مدرسة باب الصلاة في النار وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن زور القديم بن حمد إمام الحديث صلاة في النار قلت البيان وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عن عبد الله بن الصائب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره نزلت مختصرة جلب مختصرة وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد ابن جعفر يقول اخبرني ابو سلمة بن سفيان وعبد الله بن المسيب العابدي وعبد الله بن عمر عمري عن عبد الله بن السائب قال صلى بنا رسول الله صلى